So yun mga kapero. So yung full stars reveal natin. Yan. So simple lang muna dahil kakagraduate lang. So yan. Quitties natin from yan. Galing yan kay Chan Pyro. Tapos itong mga yellow. Yan. Galing yan kay TCPS. Tapos ito kay Madam Experiment. Yan. Tapos ito. Gawin natin yung Wolfsong yan na budget meal. Yung nabibili kay Madam Rosalie. And ito 3 minutes. Galing kay kaka-order natin kay Marsh. And Visual Rocket Chocolate yan. Galing yan kay yan. Galing ito kay Negros. Mekos Pyro. Ito lang, simple lang stash natin mga boss. So ito yung pangkukan natin. Pang salubong 12:00. Yan. So yun lang mga boss. So simple lang stash natin mga boss. So yan lang. Salamat.